Maimui সংনা থাंखानि किरिम बासिंजोके हर नांगै खामखा नकनि हामजोक खरंसा पादिमुं दिनेफुंनि दामजोब दामबै सदि थामजि दामा जुरबो खयथाना बे खबजाक मध्यगनकी ग्राम पन्चायतनि तबलाबारि तापुर तुपुर अंगरबारि सेन्टार आमसिनि नगनि हामजोनि मुं रुबिना ताति उमरनिफ्रायनो बिसि नैजि बेलाय साक देरामा बाय बेलाय साक खामाबाय बनो पाइथागो जिबि साक खामनगो तुबुजाखा पादिमुं सिमनका तबलाबारि आमसिनि जुदिस्थिर कान्ति तै बिनि बिहिति बिसिंगो थांनाय हर कासे कगनति ककबांनाय मनि एबा वाराय मनि दिनेफुङाय गान्धि नगो अबाहके हर खामा आय जिरुखके गानागिनि आमसिनि लुक्रो खाफ्रोमलाय फेलेखाते कक्टमा रहलायगा हरबाथे तांबेदेगो कक्टमा मानखेनो तांबेदेनि ब्रिन्दिराव फाय साक खामनायनो साक खामनगो लांनायखा तै बेलाय साक देरामा बाय जिबि साक खामनगो रिबि रहलका खय हांखर साक खामनगनि আমরা সেখানে যাই সেটা হলো তবলাবাড়ি কাপুরটুকুর অঙ্গনারী স্কুলের পাশাপাশি আমরা গিয়ে দেখি একটা মহিলা মানে রান্না করতে গিয়ে এটা আসলে আগুন লাগে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। নাম কি ওনার? নামটা রবিনা তাঁতি, বয়স 20। হাজবেন্ডের নাম জ্যোতিষ তাঁতি। Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography Obahai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803